Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Okay, so selamat datang ke SmartWay to Success siri 2.0. So hari ini slot 2 lah. Slot 2 dengan saya. So hari tu minggu lepas dah slot 1 dengan Madam Kang Kui Wei. So you guys already learn about conics. So hari ini dengan saya tentang vektor. Next week dengan Sir Chow Chun Woi dan variable. So minggu yang terakhir adalah dengan Puan Lim Hee Cheng. Special probability distribution. Okay. So now, siapa yang dah sampai, say hi sikit. Mana student saya? Anak Miss Wani. Hi. Hi Fatha. Sabar je lah. Hello. Hi Dira. Hi. Okay, so now chapter 5 vectors. So first kali kita tengoklah apa yang ada dalam vector. Okay, so untuk hari ni, the content for today, so first kali kita akan analyse dulu previous PSPM 2 untuk sesi-sesi yang lepas, soalan apa yang ada, and then kita akan buat a brief recap, a brief summary, and then kita akan cuba macam mana nak jawab past year question, and then macam biasa, you guys kena bagi feedback. Oh, hi everyone. Okay, so now analyse of previous PSPM 2. Okay, so saya bahagikan kepada beberapa benda lah. So first kali operation tu yang melibatkan dot dengan cross. Okay, so tahun 1920 ada operation, ada angle, equation of line, equation of plane, and then 1819 ada pasal parallel dengan perpendicular, and then equation of line, equation of plane. 1718, so yang ni ada banyak sikit lah, dia ada area, ada parallel atau perpendicular, ada angle, ada equation of line, and then ada point of intersection antara line dan juga plane. 1617, so we have an operation and then angle, how to find the angle, and then equation of the line. 1516, so ada operation juga, ada area, ada angle dan ada point of intersection. So ini so far yang 5 tahun yang ke belakang lah. Okay, so now jom kita masuk summary recap. Summary sikit lah. So kalau perasan kat sini kan, yang ni biasanya selalu keluar lah. Okay, next. Right, so basically for operation, tambah dengan tolak tu kita ignore lah sebab biasanya dah tahu kan macam nak kita tambah atau tolak. Okay, so if let's say U is equal to AI plus BJ plus CK, V is XI plus YJ plus ZK. So how do we calculate the magnitude? So ini benda pertama yang kita kena tahu lah untuk vector, how to calculate the magnitude. Okay, so contohnya untuk magnitude of U, how to calculate the magnitude of U? So this is the square root of A square plus B square plus C square. And then the second one is how to calculate a unit vector. So unit vector ada head kat atas tu. So dia adalah vector bahagikan dengan magnitude dia. So ambil vector tu AI plus BJ plus CK and then kita akan bahagi dengan magnitude dia. Square root of A square plus B square plus C square. So apa yang special tentang unit vector adalah length dia sama dengan 1. Sebab tu kita belajar tentang unit vector lah. Okay, and then some special thing. So ini macam baru lah, baru tengok. Dot product dan juga cross product. Okay, so how to do the dot product? So for example over here, we have the dot product between U and V. So U dot V. So U is A, B, C. And then V is X, Y, Z. So how to do the dot product? So we simply multiply the I with I plus J with J plus K with K. So A times with X plus B times with Y plus C times with Z. So AX plus BY plus CZ. So that is the dot product. So we are supposed to get some scalar after that.
Patutnya dapat nombor lah sebab kita tambah kan. Okay, and then the cross product, or also known as the vector product. So how to do the cross product? So basically you have to take the determinant. So make sure you have I, J and K, and then U, V. Okay, so how do we find the determinant for 3 by 3? So kita akan delete first row, first column, first row, second column, first row, third column. So nanti kita akan dapat lah yang formula ni. Yang ni jangan lupa kat sini dia minus sebab formula determinant dia -1 to the power of I plus J kan. So dia plus minus plus. So jangan tertukar lah simbol kat sini. Okay, so now U cross V is perpendicular to both U and V. So kenapa kita cari U cross V? U cross V adalah satu vektor which is perpendicular to both U and V. Okay, parallel and perpendicular. Okay, so how to check A is parallel to B? So kita ada beberapa step lah. Yang pertama kita boleh check A equal to KB. So kita ada satu constant yang mana vektor A akan darab dengan constant tu baru darab dengan vektor B. Okay, so A equal to KB or A dot B equal to magnitude A magnitude B. So these two, they are parallel in the same direction. Or you can say that your theta is equal to 0, same direction. If A dot B negative, so this is in opposite direction. So theta is 180 degree. A cross B equal to 0. So guna yang ini pun boleh jugalah terpulang. Tapi biasanya kalau nak check parallel, saya lebih suka first. Sebab yang ini senang. So nanti kita tunjuk guna example lah. Perpendicular. So perpendicular, if A is perpendicular to B, then if you do A dot B, we are supposed to get 0. If let's say you want to find something that is perpendicular to two vectors, you ada dua vectors, you nak cari benda yang perpendicular dengan two vectors, then you are doing something called the cross product. So buat cross product, U crosskan dengan V. So W ni adalah vektor yang perpendicular dengan lagi dua vektor, U dan juga V. Okay, so yang last ni kalau magnitude lah, magnitude A cross B dia akan sama dengan magnitude A, magnitude B, if and only if A is perpendicular to B. Okay, so now this is area of parallelogram. So kalau tengok masa kali pertama tengok mungkin rasa nampak macam sama kan, tapi dia ada beza dia. Okay, so what is the difference? The difference is on the left hand side, you are given the vector. So you dah ada vector yang side tu. So you already have the vector A and B. So when you are using the formula, you will have the magnitude of A cross B. Kalau untuk yang sebelah kanan ni pula kita ada point. So kita ada point A, point B, point C, point D. So apa yang berlaku adalah kita akan cari vektor dulu. So A to B kita akan cari AB. A to D we are going to find AD. And then we are going to do the cross product for them. And then take the magnitude. And don't forget AB is simply OB minus OA. So kalau kita ada point, kita kena pastikan kita dapat vektor dululah. Baru kita boleh kira area. Sama juga untuk triangle. So kalau yang sebelah kiri ni kita dah ada vektor siap-siap. Kalau yang sebelah kanan ni dia adalah point. So pastikan kena cari vektor dululah. AB, AC. Okay, so basically untuk angle, so angle I can summarize them into 6. So there are 6 types of angle that you might want to find. The first one is the direction angle. So direction angle ni dia datang daripada U over magnitude of U. So daripada unit vector tu lah. So AI plus BJ plus CK over magnitude of U. Okay, so cos of alpha is simply equal to A over magnitude of U. So alpha is arc cos A over magnitude of U. Beta is arc cos B over magnitude of U. Gamma is arc cos C over magnitude of U. So ini untuk direction angle. And then kita ada something lagi untuk cari angle antara dua vektor. Angle antara line dengan line, plane dengan plane, normal and line, and then line dengan plane. Okay, so vektor dengan vektor, so kita akan guna A sebagai vektor pertama, B vektor kedua. Kalau line dengan line, dia adalah direction vector untuk line pertama, direction vector untuk line kedua. Plane dengan plane, normal untuk vektor pertama, normal untuk vektor kedua. Normal dengan line, so satu untuk direction vector
untuk line, satu lagi adalah normal kepada plane. Okey, yang ini adalah angle antara line dan juga plane. Okey, so sini line, sini plane. Okey, normal dan juga line. So normal yang kat atas ni lah. So apa yang awak cari kat sini, alpha. Alpha adalah yang atas ni. So kalau line dan juga plane, kita nak cari angle yang bahagian bawah. So sebab tu kita akan buat 90 degree which is perpendicular, and then kita akan minuskan dengan alpha. So kita akan dapat theta equal to 90 degree minus alpha. Okay, so ini semua untuk angle. Next, kita ada equation of straight line. So equation of straight line, there are two main things that you need to remember. You need to have a fixed point, and then you need to have a vector such that the vector need to be parallel to our line. So the V need to be parallel to our line. And then kita ada tiga cara untuk tulis equation of a straight line. We can have a vector equation, a parametric equation, or a Cartesian equation. Okay, kalau vector equation, R equal to A plus dV, R ni adalah X, Y, and Z. A tu adalah fixed point lah. So kalau merujuk kepada gambar ajar saya yang sebelah kiri tu, fixed point saya X1, Y1, Z1. And then tambah satu parameter. V adalah parallel vector. So kalau kita tengok gambar tu, dia adalah A, B, C. Okay, so how to get the parametric equation? So untuk parametric kita compare yang I semua, and then J, and then K. So we are going to get X equal to X1 plus dA. And then Y equal to Y1 plus dB. Z equal to Z1 plus CT or TC. As you can see, we have a parameter over here, so that is why we're going to call them as parametric equation. Okay, so how do we get the Cartesian or symmetry equation? So basically, you're going to let the T as the subject. So from here, this is X minus X1 over A. And then from here, if you let the T as the subject, so Y minus Y1 over B. From here, if you let the T as the subject, so Z minus Z1 over C. So kita jadikan T sebagai subjek dan kita boleh tulislah dalam bentuk Cartesian. Okay, next. Right, so now ini adalah summary lah. So yang saya send dekat awak tu yang summary. So sekarang kita tengok satu persatu lah. Kenapa saya bagi step dia macam ni. Okay, so the first one, I have 2 points A and B on the line. So I have a line and then I have 2 points. So remember, for line, we need to have two things. The first one is the fixed point. The second one is a vector such that it should be parallel to my line. Okay, so sekarang saya ada point. So point dah ada, saya cuma kena cari parallel vector. So sebab tu saya akan cari direction vector A to B. So once saya dapat AB, AB ni adalah vector yang parallel to my line. So now I can easily substitute into R equal to A plus dV. So this V comes from here. The A you can either choose point A or you can choose point B, either one. Tapi biasa kita pilih A lah. Okay, next. So that is the first one. Second, 1 point, 1 parallel vector. So you have a line. On your line, you already have a point. So you already have the A. And then you have a vector such that it is parallel to our line. So this is automatically your V. So you can easily substitute into R equal to A plus dV. So kita jumpa kita punya fixed point berapa. Kita dah jumpa parallel vector kita berapa. Okay, next. 1 point, 1 parallel line. So contohnya yang kita nak cari tu yang warna biru ni lah. Kita tengah cari. And then we are given one line that is parallel to our line. Okay, so apa yang akan berlaku daripada line yang dia bagi tu, kita akan keluarkan apa dia parallel vector. So keluarkan parallel vector. So since line ni adalah parallel dengan line kita, so kita boleh kata V dia akan parallel dengan line kita juga. So kita boleh gunakan V dia sebagai kita punya V. So cari daripada equation of line, V dia apa, kita akan masukkan dalam R equal to A plus dV. So kita akan ambil V ni, kita ganti dekat sini.
A tu adalah fixed point atas line kita lah. Kita kena tengok fixed point kita apa. Yang ni summary je tau. Sekejap lagi kita tengok soalan dia mudah sikit lah. Ni summary je dulu. Just to know how to get them. Okay, and then one point, one perpendicular plane. So kita ada satu line. Line ni dia kena perpendicular dengan lagi satu plane. Dan atas line kita ada satu fixed point. Okay, so apa yang akan berlaku? Untuk plane, plane akan mengeluarkan satu vektor which is a normal. So normal ni adalah vektor yang mana dia mesti kena perpendicular dengan plane. Dan pada masa yang sama, normal ni juga dia adalah parallel dengan line. So sebab tu kita boleh kata N dia akan sama dengan V. So dalam R equal to A plus dV, I already have the fixed point, it's given, and then I can easily get the V from here. N is equal to V, so I can easily substitute and find out what is the equation of the line. So itu macam mana nak faham yang anak panah tu lah. Okay, next. So sekarang untuk plane pula. Right, so untuk equation of a plane you will need two things. The first one, you need the fixed point. So fixed point ni mesti atas plane. The second one, you will need to have a vector such that it should be perpendicular to our plane. So aim kita sekarang, kita mesti kena ada satu titik atas plane, yang tu mesti kena bagilah satu titik atas plane. Dan satu lagi adalah mesti kena ada vektor yang perpendicular dengan plane kita. Kalau tak ada benda yang perpendicular, maksudnya kita kena hasilkan satu vektor yang perpendicular dengan plane. Kalau ada benda yang perpendicular dah, kita ambil terus. Kalau tak, kita kena cari dua vektor, kita buat cross product untuk dapatkan benda yang perpendicular. Okay, so ada dua cara untuk tulis equation of a plane, either the vector equation or Cartesian equation. Okay, so dua-dua menggunakan normal dan menggunakan satu fixed point lah. R ni macam biasa, dia adalah X, Y, Z. Okay, next. Okay, so ini summary yang banyak. Okay, so the first one, kita ada 3 point, point A, B, C atas plane, kemudian satu point, satu perpendicular vector, satu point, satu parallel plane, satu point, satu line atas plane, satu point, dua perpendicular plane, and then dua line atas plane. Okay, mari kita tengok satu persatu. Hopefully I'm not going too fast. Kalau saya laju nanti bagi tahu saya. Okay, next. 3 point on plane. So kita lukis plane, atas plane kita kena ada 3 point. Okay, so ingat tak tadi equation of a plane? The equation is R dot N equal to A dot N. So kita kena cari normal vector apa, kita kena cari fixed point. Tapi dia dah bagi dah titik 3 duduk atas plane, so fixed point settle lah. Kita cuma kena cari normal saja. Okay, nampak tak apa-apa benda yang sekarang ni tengah perpendicular dengan plane? Tak ada kan? So tak ada benda yang tengah perpendicular dengan plane. Disebabkan kita tak jumpa benda yang tengah perpendicular dengan plane, makanya kita kena hasilkan dua vektor di atas plane. Lepas tu kita akan buat cross product. Okay, so kita ada 3 point. So pastikan kita buat AB, direction vector AB. And then direction vector AC, so kita dah dapat dua vektor. Once kita dah dapat dua vektor, kita akan crosskan dua vektor tu untuk menghasilkan normal. So V1 tu adalah AB lah, V2 tu adalah AC. Kalau tak nak pakai AB dengan AC, nak pakai BA dengan BC pun boleh, ataupun CA dengan CB. Janji dua vektor. Mesti atas plane ada dua vektor dulu, baru buat cross product. Okey, dapatkan dua vektor, buat cross product. So yang itu adalah N. So sekarang kita boleh gantilah dalam R dot N equal to A dot N. Okey, itu kalau ada 3 point atas plane. Seterusnya, satu point, satu perpendicular vector. So atas plane saya dah letak siap-siap lah. Satu point. So sekarang kita lukis satu perpendicular vector. Okey, so formula R dot N equal to A dot N. N dengan A. Okay, fixed point dah ada sebab dia dah bagi.
And then n, by definition, n adalah satu vektor yang mesti kena perpendicular. Oh, dah ada dah benda yang perpendicular. So, dia automatically adalah n. So, vektor tu adalah n lah. So, kita ganti je dalam formula ni. Nanti kita dapatlah equation of a plane. Okay, next. 1.1 parallel plane. So, yang bawah ni adalah plane yang kita nak carilah. Yang atas ni plane yang dia bagi. Apa plane dia. Okay, so plane yang dekat bawah ni, dia dah bagi satu fixed point. Okay, kalau ikut formula, r dot n equal to a dot n. So, saya dah ada fixed point. So, saya kena cari normal vector saja ni. Okay, so kita tak menggunakan lagi parallel plane yang dia bagi. So, kita check lah apa yang ada dekat parallel plane. Okay, so dekat plane mesti ada normal vector. So, normal vector dekat sini. Since dua-dua plane tu adalah parallel, so kita boleh share normal yang sama. So, turun. So, sekarang dah ada lah normal benda yang perpendicular to the plane. Okay, next. 1.1 line on plane. Okay, so yang ini mungkin nampak, yang ni yang macam tak obvious sangat lah biasanya. 1.1 line on plane. Okay, atas plane ada satu point, lepas tu kita ada satu line. Okay, daripada line, keluarkan satu fixed point dan keluarkan direction vector dia apa. Okay, so keluarkan satu fixed point, satu direction vector. Lepas tu, disebabkan kita tak nampak benda yang tengah perpendicular dengan plane, so kita kena hasilkan dua vektor. Kita dah ada satu vektor V1, kita perlukan lagi satu vektor which is BA ataupun AB lah, tak kisah. Dapatkan satu lagi vektor. Daripada fixed point on plane kepada fixed point on line. Dapatkan lagi satu vektor. Lepas tu kita hanya perlu buat cross product. So kita akan dapat normal. Okey, lepas tu masukkanlah dalam formula r dot n equal to a dot n. Okey, n dah ada, a dah ada, n dah ada. Settle lah. Okey, yang seterusnya. 1 point, 2 perpendicular plane. So, kita ada plane, lepas tu kita ada satu titik. So, titik dah ada. So, dalam r dot n equal to a dot n tu, a dah settle, cumanya kita kena cari n sahaja. Normal vector. Okey, daripada dua plane, setiap satu plane, keluarkan normal vector dia apa. Okey, so ini perpendicular plane yang pertama, keluarkan normal vector dia. Lagi satu perpendicular plane, keluarkan normal vector dia berapa. So sekarang atas plane kita dah ada dua vektor. Crosskan dua vektor tu, kita akan dapat normal. So nanti kita gantilah dalam r dot n equal to a dot n tu lah. Dah ada n kan. Okay. 2 lines on plane. So yang ini biasanya macam tak obvious sangat lah. Jarang orang boleh nampak apa yang berlaku. Okay, 2 lines on plane. Okay, so line we have two things. We have fixed point and then we have a direction vector. So keluarkan direction vector untuk kedua-dua line. Okay, so kita ada direction vector dan kita ada juga fixed point. Lepas tu kita kena cari normal vector, vector yang perpendicular dengan kita punya plane. So kita tak nampak benda yang perpendicular, so kita akan buat cross product antara dua vector. So kita akan buat n equal to V1 cross with V2. And then dalam formula r dot n equal to a dot n, normal vector dah ada, fixed point boleh ambil siapa-siapa je lah. Ambil point A ke, point B ke, yang tu akan jadi fixed point. Habis yang itu, so sekarang point of intersection lah. How to find the point of intersection? Yang ini adalah antara line dan juga plane. Kita ada satu je point of intersection antara line dengan plane je. Okay, dalam line equation, make sure dia dalam bentuk parametric. So, X dalam sebutan T, Y pun dalam sebutan T, Z pun dalam sebutan T. Always make sure that the line equation must be in parametric equation. And then, the plane equation must be in Cartesian. So, you must have something like AX plus BY plus CZ equal to D. Mesti kena ada Cartesian equation lah. Kalau vector, convert dia kepada Cartesian equation.
apa yang akan berlaku, kita akan gantikan line equation masuk dalam plane equation ni. So kita akan ganti nilai X, Y dengan Z ni dengan sebutan T. Lepas tu kita akan cari nilai T tu berapa. Once dah dapat nilai T tu berapa, kita akan go back to the line equation and kita akan gantikan dekat sini nilai T tu berapa. Kemudiannya kita akan tulis koordinat yang baru lah. Koordinat baru pula, koordinat answer dia lah, koordinat berapa. X, Y, Z. Tulis dalam bentuk koordinat lah sebab dia minta cari point of intersection. Okay, so far itu adalah summary. Okay, ada apa-apa yang perlu repeat ke? Ada siapa-siapa yang masih belum clear ke? Ada apa-apa nak repeat? Ada? Laju sangat lah. Ada nak repeat mana-mana part? Kalau tak, saya nak masuk example. Okey ke ni? Okey. Alright, tak apa. Kalau tak okey, dia bagi tahu Okey, so sekarang kita cuba soalan lah. Nampak macam okey je. Senang lah kot nota saya kan. Sendiri bangga. Tak apalah. Tak ada orang nak puji, aku puji diri sendiri. Bagus aku buat nota. Okay, next. Right, so now let us try to answer the past year questions. Okay, the first one. Given the vectors P is 3i minus 6j plus alpha k and Q is beta I minus 4j plus v5k, where alpha and beta are constant, find the values of alpha and beta if P and Q are parallel. And then given that alpha is equal to 1, find beta if P and Q are perpendicular. Okay, so now let us try to answer A. Okay, so find the value of alpha and beta if P and Q are parallel. So siapa yang ada nota saya tu, check balik nota dekat bahagian yang ada parallel dengan perpendicular. So saya minta cari balik lah nota tu. Parallel, perpendicular. Okay, so A and B are parallel. So kita ada 3 step. 3 cara untuk cari dia. Kita boleh buat A equal to KB, dot product ataupun cross product. Yang paling senang macam saya kata lah. Kita buat yang first. A equal to KB. Cumanya dekat sini dia adalah P dengan Q. So I'm gonna write them down as P equal to KQ. Okay, apa itu vector P? So P is equal to 3, negative 6 and alpha. So saya tulis dalam bentuk kolom jangan pening pula. Bentuk kolom. Q is beta, negative 4 and 5. Okay, so P, 3, negative 6, alpha. Q, beta, negative 4 and 5. Okay, so since they are equal, we can compare them. So by comparing, we can see that 3 is equal to K beta, negative 6 is equal to K multiplied with negative 4, and then we have alpha is equal to 5K. Okay, so how do we get the value of K? So obviously kita tak boleh guna yang sebelah kiri, kita akan guna yang tengah. So K is equal to negative 6 over negative 4. So K will be equal to 3 over 2. Once you know the value of K equal to 3 over 2, then in order to calculate the value of alpha, you can go to the right hand side. So alpha is equal to 5 multiply with K. K is 3 over 2. So 5 times 3 over 2, this is 15 over 2. So that is the value of alpha. For beta, okay, so this is 3 equal to K. So K is 3 over 2 times with beta. So beta is equal to 3 multiply with 2 over 3. So you're going to cancel out the 3 and 3. Therefore, we are going to get the value which is beta equal to 2.
So our final answer is alpha equal to 15/2, beta equal to 2. So yang ini yang paling senang lah. Okay, so done with the first one. Let me go to the second one. Miss, usually which case will be asked? Depends on the question. Kadang-kadang dia minta spesifik untuk guna cross product. Tapi biasanya kalau dia tak spesifik, minta yang mana satu, biasanya saya akan buat yang the first one lah. P equal to KQ, because I do find that finding out the constant will be much more easier. Sebab biasanya nanti kalau nak buat cross product, saya rasa macam leceh untuk saya buat determinant tu. So biasanya I prefer to keep it simple. So saya akan menggunakan case yang pertama, P equal to KQ. Tiba-tiba je hilang dah dia punya tu. Okay, next. Given that alpha is equal to 1, so I already know the value of alpha here, this is 1. Find beta if P and Q are perpendicular. So they are perpendicular, so you can actually go to the notes, check where is the perpendicular part. So tengok dekat note tu, perpendicular dekat sini. Okay, so perpendicular macam biasa saya akan guna yang first lah. A dot B equal to 0. If P and Q are perpendicular, so if P is perpendicular to Q, then P dot Q must be equal to 0. So now we can do the dot product. Okay, so P is 3, negative 6, and 1. Dotted with the Q. Q is beta, negative 4, and 5. And this one is equal to 0. So 3 times with beta, 3 beta, negative 6 times with negative 4, so plus 24. 1 times with 5, so plus 5 equal to 0. So 3 beta plus 29 is equal to 0. So 3 beta is equal to negative 29. Therefore, beta will be negative 29/3. So siap yang ini. Okay, so yang ini yang menggunakan operation soalan yang menggunakan operation. So siaplah. Dapatlah 6 markah dalam tangan. Yang tadi punya soalan 3 markah, yang ni pun 3 markah. So 6 markah dalam tangan dah. Okay. Hopefully kalau keluar yang ni senang lah. Boleh jawab dah. Okay. Soalan yang berikutnya. If P is equal to 3i minus j plus with 2k, Q is 2i plus with 2j minus k, show that the magnitude of P cross Q square is equal to magnitude P square, magnitude Q square, minus P dot Q square. And then the second one, given a triangle ABC with AB equal to 2A, AC equal to 3B, use the result in part A, show that the area of the triangle is 3, multiply with the square root of magnitude of A square, magnitude of B square, minus A dot B square. Hence, deduce that the area of the triangle, if A is equal to P and B is equal to Q. Okay, so now let us answer A first. Okay, so we need to show this one. So we got a cross product, we have the magnitude, and then we have the dot product as well. So you can refer to the first note that I give you. Okay, so we need to calculate what is the magnitude, what is the dot product, what is the cross product. So siapa yang dah mahir tak tengok nota tu pun boleh buat lah. Tapi siapa yang masih macam blur-blur lagi, you might want to look at that one. Okay, so let me start from the left hand side. So, and then I'm going to do the right hand side. So let me find out what is the left hand side first before I calculate the right hand side. Okay, so in order to start with the left hand side, I will start with P cross Q. Okay, so how do we do P cross Q? So, tengok cross product, kena buat determinant. So, kita buat I, J, K. So P is 3, negative 1, 2. Q is 2, 2, negative 1. And then, what do we need to do? Okay, so we need to take the determinant. So make sure you delete the first row, first column. So we are going to be left with negative 1, 2, 2, negative 1, I.
Sorry lah, tangan Parkinson sikit. First row, second column. So 3, 2, 2, -1, J plus first row, third column. So we are left with 3, -1, 2, 2. Okay. And then we are going to take the determinant for a 2 by 2. So -1 times with -1. So 1, 2 times 2. So -4. I minus. So 3 times with -1, -3. So this is -3, 2 times 2, so -4. J plus 3 times 2, so we got 6 minus 2 times -1, so -2, +2 then. Okay. Okay, so simplify this. This is -3i, and then -3, -4, -7 times with -1. So +7j, and then plus with 8k. Okay, so that is P cross Q, but if you refer to here, I need to have the magnitude of P cross Q, so I have to refer to the formula for the magnitude. So magnitude P cross Q. So this is equal to the square root of, okay, so we got -3 square plus 7 square plus 8 square. So 9 plus 49 plus with 64. So kita kira lah. 9 plus 49 plus 64. So 122. So this is the square root of 122. So that means the magnitude of P cross Q square is equal to 122. Okay, so I have calculated the left hand side. So let me calculate the right hand side now. Okay, so kita pergi ke next slide lah. Okay, right hand side now. Okay, let us calculate the magnitude of P. So this is the square root of 3 square plus -1 square plus 2 square. So 9, 1, 4, 14. So that means magnitude of P square is equal to 14. And then let us calculate the magnitude of Q. So this is equal to the square root of, so Q 2 square plus 2 square plus -1 square. So 4, 4, 1, 4, 4, 9. Square root of 9. So that means the magnitude of Q square is simply equal to 9. Okay, so I already calculate this, I already calculate that. So now I need to calculate what is P dot Q. Okay, P dot Q. P dot Q. So P is 3, -1, 2, dotted with 2, 2, -1. So this is 3 times 3, 6. -1 times 2, -2. 2 times -1, -2. So 6 minus 2 minus 2. So 6 minus 4, this answer is 2. Okay, so now we're going to substitute into the formula for the right hand side. So magnitude of P square, magnitude of Q square minus P dot Q square. So this is equal to 14 multiply with 9 minus P dot Q, so 2 square. So we got 14 times with 9. 14 times 9, which is 126 minus with 4, and this is exactly 122. So sama lah kan dengan answer yang kita kira tadi. So we can make a conclusion. Magnitude of P cross Q square, this is equal to magnitude of P square, magnitude of Q square
minus P dot Q square. Betul? 122. Good job. Next. Proving. Yang seterusnya proving sikit kan. Okay, so given a triangle with AB 2A, AC 3B, use the result in part A, show that the area of the triangle is this. Okay, so we need to refer to the area of the triangle. So yang ni dia bagi A, B, C, maksudnya dia ada point lah. So kita akan guna yang sebelah kanan ni, dia ada point. Okay, so AB is equal to 2A. And then AC is equal to 3B. Okay, so area of the triangle. So I'm going to substitute the formula. So area, this is equal to half multiply with the magnitude of AB cross with AC. So AB is equal to 2A. So this is half 2A cross with 3B. So how can we simplify this? Okay, so yang ini kena refer kepada property sikit lah. Kalau MA crosskan dengan B. So this is actually equal to MA cross B. So kalau kita ada constant, kita boleh tarik keluarkan semua constant lah. So this is 1/2 times with 2 times with 3 and then A cross B. Okay, so simplify them. This is 3 magnitude of A cross B. Okay, so tadi kita dah dapat result which is, sekejap saya ambil result yang sebelum ni. So previously we have P cross Q square equal to magnitude P square magnitude Q square minus P dot Q square kan. Okay, so since this is A cross B, so saya akan tukar huruf dia kepada A cross B lah. So this is 3. So kita hilangkan square kat situ, kita apply square root. So square akan hilang and then kita tukar P kepada A. So this is the square root of magnitude of A square magnitude of B square minus A dot B square. So shown. The next question, hence deduce the area of the triangle if A is equal to P, B is equal to Q. So what is the area? The area is 3 multiply with the square root of, so tadi kita dah kira kan, P cross Q tu berapa? So tadi result dia kita dapat 122. So yang ni 122 unit square. Okay, done. Next. Okay, soalan nombor 3. Find the angle between the line and the plane, pi. Okay. So, how do we calculate the angle between the line and the plane? So, obviously, kita tengok nota untuk angle lah. So, ada line, ada plane. So, kita carilah line dan juga plane yang mana satu. Okay, so why don't I give you a few minutes for you to try first. Boleh saya tarik nafas sikit, sementara tu saya boleh tengok kalau ada apa-apa masalah. Okay, so saya bagi tempoh dalam 5 minit ke for you to try first. Give it a go. Cuba dulu tengok macam mana dapat jawapan ke tak. Sementara tu kalau ada apa-apa soalan boleh tulis .
Kalau siapa yang dah dapat jawapan boleh bagi tahu jawapan berapa? Laju juga saya buat nak habis lah. Sabarlah. Oh, tapi belakang ni panjang sikit. Dia sebenarnya kalau awak rasa lah kan, kalau awak rasa macam soalan ni senang je, boleh buat je. Kenapa boleh buat? Satu, sebab dah cukup praktis. Yang kedua, sebab awak dah nampak dah macam mana nak buat. Which is good for you kan, because you know what to do. So janganlah rasa macam senang sangat, nak soalan payah lagi apa semua kan. Ni dah okey dah ni. Kalau rasa macam tak boleh buat tu, kira pace dah okey lah. Oh, dah ada yang dapat jawapan dah. Malah dah dapat 28.56. Orang lain? Oh, tu jawapan lama kot. Yang jawapan Farhah tu. 122 tu yang sebelum ni punya rasanya. Nanti yang betul. Tak apa malah kita tunggu orang lain sekejap. Adrian pun dapat sama. 28.56. Ada lagi? Kot lah dapat jawapan lain ke? Ada? Tu dah dalam ramai-ramai ni 2 orang je ke yang dapat answer? Orang lain pencipta. Dapat tak? Ke tak sampai soalan ni lagi? Oh, Lokman pun dah ada. Okey. Baru 3 orang. Siapa lagi? Oh, Farhah pun dah dapat. Mana anak-anak I yang lain ni? Di mana adik-adikku? Nadina pun dah dapat. Oh, sama Semua dapat 28.56. Syifa pun sama. Okey. Mari kita check. Okay, angle between the line and the plane. Okay, so equation of the line. So we have A plus dV. So untuk cari angle antara line. So kalau tengok kat sini, line dan juga plane. So yang inilah. Saya memerlukan V dan juga N. So kena ada direction vector. Kena ada normal vector juga. Terkejut je sebab nampak nombor lain. Okay. V, direction vector. Untuk line, V dia. So the V is 210. And then what is the normal vector? Okay, so normal vector biasanya kalau nak dapat, dia daripada R dot N lah. So R is X, Y, Z. So kita akan tengok dia dot dengan nombor apa. So kita ambil coefficient dia. So kita akan dapat 3, -2 and 1. So that is my normal. So N is equal to 3, -2, 1. Okay, so I will calculate the alpha first. Sebab biasanya saya akan guna formula yang kedua, 90 minus alpha. Okay, so alpha is equal to arc cos of V dot N over magnitude V, magnitude N. Okay, so kita akan cari magnitude untuk V dulu. Magnitude of V. So this is the square root of 2 square plus 1 square. So 4 plus 1, so this is square root of 5. And then N, magnitude of N, this is 3 square plus -2 square plus 1 square. So 9 plus 4 plus 1, so this is square root of 14. And then we are going to calculate what is V dot N. So V dot N. Okay, so we are going to have 2 times 3 plus 1 times -2 plus 0 multiply with 1. So we are going to times the
X with X or I with I, J with J, K with K, and then add everything together. So this is 6 minus 2, which is equal to 4. Okay, so substitute into the formula here. So this is arc cos. V dot n is 4 over the square root of 14 square root of 5. And then if you use your calculator for this, always make sure there must be in degree. Mesti dalam degree bukan radian tau. Mesti degree. So the answer for this is 61.4 degree. Therefore, we need to calculate our theta. So theta is equal to 90 degree minus with alpha. So this is 90 minus 61.4. And the answer is 28.6 degree. So betul lah, samalah dengan answer awak tu. Tahniah semua orang. Berjaya dapat 6 markah full. Okay, so sekarang mari kita masuk soalan yang ni sikit lah. Yang panjang sikit. Okay, so the plane pi1 contain a line L with the vector equation R equal to Tj and a point P. P is 3, -1 and 2. A, find a Cartesian equation of plane, and then given a second plane pi2 with equation x plus 2y plus 3z equal to 4, calculate the angle between pi1 and pi2. So yang ini ada dua benda lah. First kali kena cari Cartesian equation untuk plane. Lepas tu kena cari angle. So ada dua benda. Equation of plane dengan angle. Okay, let us answer A first. The Cartesian equation of plane. Okay, so plane tadi saya dah summarize kan. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so sekarang cuba pilih dulu. Nak pakai formula yang mana satu? 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6? Cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tengok formula tu, nak pakai yang mana satu? Yang first ke, yang second, yang third, yang fourth, yang fifth, yang sixth? What do you have? What formula do you want to use? Sebab tu kita refer kepada summary kita lah. Kita nak tengok kita nak pakai apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor 1, nombor 4, nombor 2, nombor 4, nombor 2, nombor 4, nombor 4, nombor 4. Dua kot. Okay. Nombor 4. 1, 2, 4. R equal to Tj tu parallel kan Miss? Dia tak cakap. So kita tak boleh assume dia parallel. Nombor 4. Okay. So sekarang kita tengok apa yang ada Okay. The plane contain a line. So atas satu plane kita ada line. Okay. Plane ada satu line. L. Okay. So dia ada line. Siapa yang ada line? Yang ni ada parallel plane bukan? Ini dia ada 3 point kan. Yang ada line. Ada line, ada line, ada line. Yang ni 2 line. Ni pun bukan. So sama ada 4 atau 6. So dia bagi yang ini adalah equation untuk line. With a point. So kita ada satu point dan kita ada satu line. So maksudnya kita akan pakai formula nombor 4. So betul lah siapa yang cakap nombor 4 tu tahniah. Anda berada di landasan yang benar. Nombor 4. Okay, so number 4. From the line, find the fixed point and the direction vector. Okay, so daripada vector equation R equal to Tj, kita akan tulis dia dalam bentuk A plus TV. So kita tak nampak ada apa-apa kat depan ni kan. So dia adalah kosong lah.
So A dia adalah 0, 0, 0. Tambah dengan T. Okay, so V dia, ada J saja. So dia adalah 0, 1, 0. So yang depan ni dia adalah fixed point. Yang belakang ni adalah V. Okay. So kalau berdasarkan nota ni saya dah cari fixed point dia apa. Saya dah cari direction vector dia apa. So kalau tengok step yang kedua, dia kata find the second vector. So second vector V2 tu, dia kata daripada point on line to the fixed point on plane. So kita ada point on line to the fixed point on plane. So saya nak cari arah yang inilah. So I'm gonna find out what is AP. So ini adalah step yang nombor 2, AP. So AP is equal to OP minus with OA. So OP I have 3, negative 1 and 2. Minus. Okay, minus OA 0, 0, 0. So this is 3, negative 1 and 2. So this is AP. So saya dah siap lah. Step yang nombor 2. The third step, find the normal vector to the plane. So sekarang kita dah ada 2 vektor atas plane. Ada satu vektor V dan ada satu vektor AP. So kita akan cari normal. Normal is equal to AP crosskan dengan V. Okay, so kita buat I, J and K. So AP adalah 3, negatif 1, 2. V adalah 0, 1, 0. Okay, cuba cari. N dapat berapa? Normal vector dia. Kena delete cari determinant. Delete first row, first column, first row, second column, first row, third column. Okay, so apa jawapan? Normal vector. Okay, Miro dah dapat apa? 1, 4, 1, 3. Siapa yang betul ni? 4 ke 3? Miro ke Khairunisha yang betul? Negative 2i plus 4k ke negative 2i plus 3k? Oh, Dira dapat 4. So 4 ke 3? 4 ke 3? 4 ke 3? Orang lain? Orang yang keempat? Tambah 3. Oh, Syifa pun dapat 3. Sudah. 4 ke 3? Tiba-tiba Dira bertukar balik. 3 dah Dira. Sabarlah. Rubendra, negative 2i plus 3k. Okay. So, negative 2i plus 3k. Oh, Miro pun dah tukar lah answer. Dapat 3. Okay. So, Farha, negative 2i plus 3k. Okay, so semua orang dapat dah kot. Negative 2i plus 3k. Okay, so andai kata awak pakai V, crosskan dengan AP dan sepatutnya awak akan dapat result yang berbeza sikit lah dengan saya. Kalau awak terbalikkan V dengan AP tu, so mungkin awak akan dapat 2I tolak 3K. Tak ada masalah lah, salah satu. Either one. Mana-mana je lah. Okay, so saya buat yang bawah ni lah. Negative 2i plus with 3k. Okay, so sekarang Cartesian equation of a plane. So now equation of the plane. Equation of the plane, the formula is r dot n equal to a dot n. Okay, so r adalah x, y, z.
N dia tadi awak dapat negative 2i plus 3k. So dia adalah negative 2, 0, 3 equal to A. So fixed point kita akan pakai 3, negative 1 dengan 2. Sekejap. Muat tak? Saya tak muat je. Negative 2, 0, 3. Cil lah tu. Okay, so this answer will be negative 2x plus 3z equal to, so negative 6 plus 6. So the answer is 0. So the equation of the plane is negative 2x plus 3z equal to 0. Macam mana V dapat 010 ni? Okay. So macam mana dapat V 010? Okay, sekejap saya padam yang ni sekejap. Nak bagi awak nampak. Okay, so the vector equation of the line is R equal to dj. Okay, R equal to dj. Okay, apa vector equation of a line? The formula is A plus with dv. So kita sepatutnya kena ada satu fixed point dekat depan. Lepas tu kita ada satu parameter. So ini parameter. And then kita akan darabkan dengan V. So kalau awak banding dua formula ni, kita akan nampak kita tak ada A. Bukanlah tak ada. Sebenarnya nilai dia adalah kosong. So dia adalah kosong, kosong, kosong. So itu nilai A. Kalau untuk yang belakang ni pula, kita hanya ada J. So kita punya I tak ada, K pun tak ada. So dia akan jadi kosong, satu, kosong. Ataupun kalau awak tulis dia dalam I, J and K, dia akan jadi T darabkan dengan kosong I tambah, 1 J. Tambah J tambah dengan 0 K. Sama ada yang ini saya tulis dalam bentuk yang sharp tu kan. So awak nak tulis macam ni pun boleh jugalah. So dari sini kita boleh nampak lah nombor dia adalah 0, 1, 0. Boleh Adrian? Okey ke? Ada orang jawab ke selepas tu? Tak perasan. Okay, tak apa. Okay, terima kasih. Next. Right, so now given a second plane, so we have x plus 2y plus 3z equal to 4. Calculate the angle between pi 1 and pi 2. Okay, so kita tengok dekat angle. Sebab kita nak cari angle kan. Calculate the angle. So ini antara dua plane. So kita tengok antara dua plane. So yang inilah yang bahagian bawah ni. Okay, so I need to make sure I take out two normal vectors. So I need the normal vector for the first plane and the normal vector for the second plane. So ada dua lah kena keluarkan. Okay, so saya keluarkan normal vector daripada plane yang kita dapat tadi. So tadi negative 2i plus 3k. Okay, so now from here. Okay, so r dot n equal to a dot n. So kita nak tengok normal kita apa. Kita tahu r kita adalah x, y dan juga z. So kita tengok dia dot dengan nombor berapa lah. So ini 1, 2, 3 lah. Baru boleh dapat 4. Okay, so x times y, we are going to get x. Y times 2, we are going to get 2y. Z times 3, we are going to get 3z. So n2. So this is equal to I plus with 2j plus with 3k. Okay, so dah ada n1 dengan n2. So kita akan masukkan lah dalam formula. So kita kira dulu n1 dot n2. Okay.
besar sangat. Right, so we are going to get negative 2 times 1 plus, so kat sini tak ada J, so 0 lah. 0 times with 2 plus with 3 times 3. So we got negative 2 plus with 9, so this is equal to 7. So that is N1. So now the magnitude for N1. So this is equal to the square root of negative 2 square plus 3 square. So negative 2 square, 4, 4 plus 9. So this is square root of 13. And then the magnitude of N2. So this is the square root of 1 square plus 2 square plus with 3 square. So 1 tambah 4 tambah 9. So akan jadi 14. Okay, so now write down the formula. So theta is equal to arc cos N1 dot with N2, so 7 over square root of 13 square root of 14. Okay, so the value for this is equal to 58.7 degree. Okay, so a little bit straightforward soalan ni. Berapa markah ni? 10. Wow, banyak 10. Okay, next. Right, so question number 5. Given the line and the plane, find. Okay, so firstly we need to find the intersection point between the line and the plane, the acute angle between two plane, and then the parametric equation of the line that passes through the point and perpendicular to the plane. Okay, so now the intersection point between line dengan plane. Okay, so saya bagi masa dululah untuk awak cuba cari, tengok balik formula tu, cuba follow formula tu. Okay, so I give you the time to answer A first. Or should I give you the time to answer B as well? Mesti tak saya jawab lagi kan? So saya bagi tempoh dalam 3 minit lah, tak payah lama sangat. 3 minit sampai 10. Oh, Liza dah dapat answer dah.
5, 1, -4. Tak tahu? Ciwah. Tak tahu? Laju orang kira dia lah. Benda dapat 2, -3, 4. Oh, Z je bukan sama tak, Z pun tak sama. Satu -4, satu 4. Okey, so ada 2 answer. Ada orang lain nak bagi answer? 5, 1, -4. Oh, sama dengan Dira tadi lah. So, malah sama dengan Dira. Okey. Asal Rubendra padam? Salah kira lah. Saya kira. Okay, so jom kita cuba buat. Okay, so find the intersection point between line dengan plane. Okay, so kalau kita tengok nota tu, dia kata apa? Line equation mesti dalam bentuk parametric. Okay, so kita tengok line equation ni, ini dalam bentuk Cartesian. So, kita kena ubah dia kepada parametric. So, macam mana nak ubah daripada Cartesian kepada parametric? So, ambil setiap satu, kita akan samakan dia dengan T. And then kita akan jadikan X, Y dan juga Z sebagai subjek. Okay, so for example, X minus 1 over 2 equal to T. Therefore, X is equal to 1 plus 2T. And then we have Y minus 3 over -1 equal to T. Therefore, Y is equal to 3 minus T. And then we have Z minus 2 over -3 equal to T. Therefore, Z is equal to 2 minus 3T. Okay, so yang ini adalah parametric form. X equal to 1 plus 2T, Y equal to 3 minus T, Z equal to 2 minus 3T. So, itu adalah parametric. So, now kita akan ganti dalam plane punya equation. Okay, plane punya equation 2x minus y minus 2z equal to 17. Okay, so 2 multiply with 1 plus 2t minus with 3 minus t, and then minus with 2 multiply with 2 minus 3t. So this is equal to 17. So 2 times 1, 2 plus with 4t minus 3 plus t, and then minus with 4 plus with 60, and this is equal to 17. So 4t tambah t tambah 6t. So we are going to get 11t equal to, so 2 minus 3 negative 1, negative 5. So 17 plus 5. So this is equal to 22. Therefore, t must be equal to 2. So saya dah cari nilai t saya berapa. So now we are going to substitute the value of t into the parametric form. Okay, so yang ni saya tukar sikit lah. Okay, so saya tak nampak nanti kan. Tukar colour sikit. Okay, so x is equal to 1 plus 2 multiply with 2. So this is 3 minus 2.
this is 2 minus 3 times with 2. So 1 plus 4, this is 5. 3 minus 2, this is 1. 2 minus 6, so this is negative 4. So I already substitute and I already get the value of x, y and z. So yang paling last kali kita kena buat conclusion. Therefore, the point is 5, 1, negative 4. So that is the final answer. Okay, so hopefully nampak lah kalau kata ada tersalah ke apa ke tu. Make sure nampak lah dekat mana nak ubah ke apa ke. Okay, next. The acute angle between pi 1 and pi 2. Okay, so mari kita tengok formula tadi. Pi 1, so we got 2x minus y minus 2z equal to 17. So let me copy this one. Okay, so 2x minus y minus 2z equal to 17. And then pi 2, negative 4x, negative 3y plus 5z equal to 10. So negative 4x, negative 3y, lepas tu apa? Plus 5z equal to 10. Okay, so we have two plane. So now, as usual, macam tadi juga, so we need to look at this angle. So plane and plane, so this one. So I need to find out what is the normal vector for each of the plane. And then I have to do the dot product and then divide by the magnitude of n1, magnitude of n2, and arc cost of everything. Okay, so now let us take out what is n1. Okay, so from here, n1 is 2, negative 1, negative 2. So kita akan tengok coefficient untuk x, y dengan z lah. So 2, negative 1, negative 2. n2, so this is negative 4, negative 3, as well as 5. So this is n1, n2. And then let us do n1 dotted with n2. So 2 times with negative 4 plus with negative 1 times with negative 3 plus with negative 2 multiply with 5. So what are we going to get? Negative 8 plus with 3 minus with 10. So this is equal to negative 15. And then let us calculate the magnitude of n1 and the magnitude of n2. So magnitude of n1, 2 square plus negative 1 square plus negative 2 square. So 4 plus 1 plus 4, so this is square root of 9. Magnitude of n2, so this is the square root of negative 4 square plus negative 3 square plus 5 square. So we got 16 plus 9 plus with 25. So this is equal to square root of 50. Okay, so now of course we're going to substitute into the formula. So theta is equal to arc cos. So nanti kita gantikan negative 15 over square root of 9 square root of 50. Okay, so nanti kita tekanlah kalkulator kita. Oh, terkejut. Sabarlah. Dan lagi aku melatah. Okay, so the answer is actually equal to what Mala already calculate over there, which is 135 degree. But the question asks for an acute angle. So acute angle adalah angle antara 0 sampai 90. Therefore, the acute angle is equal to 180 minus with 135. So this is actually 45 degree. Okay, so just in case awak tanya-tanya lah kan, kenapa kan? Okay, so yang awak tengah kira sekarang adalah angle yang sebelah sini, which is 135. So kalau kita nak dapat acute, kita kena kira angle yang sebelah sini lah. Sebab tu kita ambil total 180. Kita akan tolakkan dengan 135. So kita dapatlah 45 degree yang sebelah kanan tu.
So itu adalah acute angle. So always make sure when you want to calculate an acute angle, it should be between 0 until 90 degree. So hanya 0 sampai 90 sahajalah. Okay, so I'm done with B. So now let us proceed with C. The parametric equation of the line that passes through the point 2, -1, 3 and perpendicular to the plane pi 2. Okay, so untuk line dalam saya punya summary ada 4 jenis lah. So yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. So agak-agak soalan ni, soalan yang mana satu? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3 ke? Nombor 4? Oh, laju kereta ni Syah. Nombor 4. Okey. Jawapan anda adalah... Ada yang pun kata 4. Okey. Jawapan anda adalah tepat. Betul? Dia mesti kena ada satu point dan mesti ada satu perpendicular plane. So kalau kata kita boleh lukis kan. So ini adalah plane pi 2. And then kita ada satu line. So ini adalah equation line yang kita nak cari. So line ni dia mesti kena perpendicular dengan plane. Dan dia ada satu fixed point lah kat sini. Point 2, -1 dengan 3. Okay, so now. What is the equation of the line? So R is equal to A plus with dV. Okay, apa itu fixed point dia? So fixed point dah ada. Dia adalah 2, -1 dan juga 3. So 2, -1, 3. Tambah dengan T. So sekarang ni kita kena cari V kita berapa lah kiranya. Okay, so ini adalah line. Ni line. Okay, so apa yang ada dekat plane? So plane dia ada satu vector which is called as normal. So ini adalah vector yang kita panggil sebagai normal. Dan line sebenarnya kita nak cari vector yang parallel to the line. So kita boleh nampak lah dekat sini. N tu akan parallel dengan V. So kita boleh menggunakan N sebagai V. Asal tak tukar colour, sabar je lah. Okay, keluarkan V dia. Mana? -4, -3 and 5. Okay, so dia minta parametric equation Yang ini adalah vector equation. So kita nak parametric. So R adalah X, Y dan juga Z. Okay, so kita akan compare. So X is equal to 2 minus with 4T. Y is equal to -1 minus 3T. And then Z is equal to 3 plus with 5T. So ini adalah parametric equation of the line. So siap soalan nombor 5. So satu je lagi soalan nombor 6. Okay, ni panjang sikit lah. The line L1 and L2 passes through the point R and S in the direction of 2i minus 3j plus 4k and I minus 2j plus 3k respectively. State the equation for the line L1 and L2 in vector form. So pastikan dalam bentuk vector form. Hence calculate the acute angle between line 1 and line 2. So there are two things for part A. So firstly, we need to write them down in the vector form. We need to write down the equation of the line. And then we have to calculate what is the acute angle between those two lines. And then B, find the equation of the plane. So I have to calculate what is the equation of the plane containing the line and the point. And then C, determine whether line 2 is parallel to the plane or not. So kita kena tahulah dia parallel ke tidak.
Okay, so sekarang saya rasa saya bagi masa sikit lah sebab dia soalan dia panjang kan. So saya rasa saya bagi masa dalam 10 minit untuk awak try dulu, cuba dulu. Tengok, nanti baru kita compare jawapan. So 10 minit sampai 10.35. Cuba. Silalah mencuba. Tengok nota apa, nak ikut nota mana, nak ikut apa, formula apa nak guna. Tengok balik nota tu. Oh, ada yang baru masuk ke? Hai. Oh, diorang tengah buat soalan yang last. Soalan nombor 6 ni. Saya tengah bagi masa untuk buat dulu sampai 10.35. Lepas tu sekejap lagi baru kita discuss dia punya solution. Sebab mesti nak try dulu kan. Oh, yang ni markah dia 14 tu. Sama macam markah untuk final. 14 markah. Final kita pun 14 juga. So, pattern dia lebih kurang macam ni lah nanti. Untuk 14 markah. Kalau dah siap bagi tahu Kalau dah siap saya boleh tunjuk saya punya solution. Tapi saja saya bagi peluang awak cuba dulu. Dah siap bagi tahu Oh, siapa yang tengok? Oh, dah dapat dah lajunya. Oh, dapat yang A. Go, Rupendra. Jawab yang B pula. Cuba.
Ke dah jawab dah yang B? Okay, 3 minit lagi. Sampai mana dah semua orang? Tengah buat B ke? Hopefully A tu dah habis. Sepatutnya kena start dengan B dah. Dah dapat dah B. Okay. C. C. Adakah dia parallel? Laju Ben dah. Dapat dah. A dengan B. C pula. Dapat buat dah. Nanti kita check jawapan. Parallel ke bukan? Parallel ke bukan? Parallel ke bukan? Okay, 1 minit lagi Lepas tu sekejap lagi saya bagi saya punya solution lah.
Okay, so dah 10.35. Okay, let's start. Okay, so state the equation for line 1 and line 2 in vector form. Okay, so line 1. Okay, so the formula is R equal to A plus dV. So A adalah dia punya fixed point, V adalah dia punya direction vector. Okay, untuk line 1, fixed point dia adalah titik ini. So R is equal to 2I plus 4J minus 3K plus 50, and then the direction vector is 2I minus 3J plus with 4K. So that is the first one. The second one, L2. So L2R is equal to, so the fixed point is S. So 8I minus 5J plus with 9K. And then plus, kalau tak nak pakai T, pakai huruf lain pun boleh jugalah. Contohnya boleh pakai lambda. Kalau nak pakai lambda, so kita pakai I minus 2J plus with 3K. Okay, so line 1 dengan line 2. So settle lah yang ini. Hence, calculate the acute angle between line 1 and line 2. So kita ada dua line, so kita akan pakai formula angle between two line. So V1 dot V2 over magnitude V1 magnitude V2. Okay, so V1 is 2 negative 3. Oops. And then for V2, so this is 1 negative 2 and 3. So we are going to do V1 dotted with V2 first. So 2 multiply with 1 and then plus with negative 3 times with negative 2 plus with 4 multiply with 3. So we are going to get 2 plus with 6 plus with 12. So this is 8 plus 12. So the answer is 20. And then we are going to calculate the magnitude of V1. Okay, so the magnitude of V1. Okay, so this is the square root of 2 square plus negative 3 square plus 4 square. So 4 tambah 9 tambah 16. So this one is equal to square root of 29. And then magnitude of V2. So this is the square root of V2 1 square plus negative 2 square plus with 3 square. So 1, 9, 10, 14 lah. So this is square root of 14. Okay, so now calculate your theta. So theta is equal to arc cos of, so 20 over square root of 29 square root of 14. So bila kira betul-betul, the answer is equal to 6.98. Nampak ke? 6.8. So sama lah macam answer yang Rubendra tu tulis. 6.98. Very good. Okay, so that is A. So now let us refer to B. Find the equation of the plane containing the line and the point in Cartesian form. Okay, so we have the line and then we have the point. Okay, so atas plane kena ada dua benda, satu point, satu lagi line. Okay, satu point, satu lagi line. So kita tengoklah. Satu point, satu line. Bukan. Bukan. Satu point, satu line. Bukan. Satu point, satu line. Okay, so sama jugalah nombor 4. Terpilih benda yang sama. Nasib lah, tak apalah. Practice lah banyak-banyak ini. Okay. And then what does it say over here? From the line, find the fixed point and the direction vector. So basically, I already know what is the direction vector and the fixed point. So A, tadi line 1. Line 1, A dia adalah 2, 4, negative 3. And then the V. The V tadi is 2, negative 3 and 4. Okay, so now from the line, find the fixed point and the direction vector. So I have done the first one. And then
find the second vector. So the second vector is from the fixed point on the plane to the fixed point on the line. So daripada fixed point on plane to fixed point on line. So kita nak cari V yang nombor 2 tu lah. Okay, so let me call this as, nak panggil apa lah? Katalah ini point to A, ini P. Tapi tadi dah ada P lah. Q lah. Q. Okay, so this one over here is Q. Tadi kita panggil dia sebagai P kan. Okay, so I will calculate what is PQ. PQ is OQ minus with OP. So OQ. Q tu yang tadi tu 7, negative 3 and 5 minus with OP. So 2, 4, negative 3. So 7 minus 2, 5, negative 3, negative 4, negative 7. And then we have 5 plus 3, so 8. Okay, so now I have two vectors. I have the direction vector as well as the PQ. So what we should do next is the cross product between them. Okay, so let us calculate the n. So ini masuk step yang seterusnya ni step yang nombor 3, find the normal vector. So we are going to do the cross product. So I will do the cross product between PQ as well as the V. So I, J, K. So PQ is 5, negative 7 and 8. The V is 2, negative 3 and 4. Okay, so do the cross product for them. So delete first row, first column, first row, second column, first row, third column. Okay. Negative 28, positive 24. Negative 28, positive 24. So this is negative 4i. And then minus 4j. And then minus k. Check lah answer awak sama tak dengan saya. Okay, and then in order to do the equation of the plane, okay, so r dot n equal to a dot n. So x, y, z. The n is negative 4, negative 4, negative 1. So a 7, negative 3 and 5. And then you dot with the n, negative 4, negative 4, negative 1. Okay, so what do we have here is negative 4x, negative 4y, negative z equal to 7 times with negative 4. So 7, negative 4 plus with negative 3 times with negative 4 plus with 5 times with negative 1. So this is negative 21. So nak tinggal macam ni pun boleh ataupun darabkan semua dengan negatif pun boleh jugalah. So you are going to get 4x plus 4y plus with z equal to 21. So either one, mana-mana pun boleh. Okay, so n ni tak semestinya negatif 4i, negatif 4j, negatif k. Awak boleh juga dapat positif 4i, positif 4j, positif k. Yang tu pun boleh jugalah. Okay, so done with B. So now the last one. Determine whether line 2 is parallel to the plane or not. So kita nak check lah dia parallel ke tak. Okay, so sekarang kita lukiskan kita punya plane. Okay, so kita nak check sama ada plane kita ni parallel ke tak dengan line. Okay, so obviously kita kena check menggunakan vector. So untuk line dia ada satu direction vector. So saya guna colour lain lah. Saya lagi pening kepala pula. Okay, so line ada satu vector which is direction vector. So V. And then plane dia ada satu vector which is the normal.
So kalau kita nak check antara line dengan plane sama ada dia parallel ke tak, that is the same case if you find out whether the direction vector is perpendicular to the normal vector or not. Okay, so if L2 is parallel to the plane, then that means V must be perpendicular to the N. So kalau L2 tu parallel dengan plane, dan maksudnya V dengan normal tu mesti kena perpendicular. Okay, so kalau dia perpendicular, then saya akan test dia punya dot product. So saya nak tengok lah dot product dia dapat kosong ataupun tidak. Okay, so let us test the V dot N. Okay, so V untuk line 2. So 1, -2 and 3. For this one, the N is 1, 5 and 3. So 1, 5, 3. So this is 1 minus 10 plus with 9, which is the answer is exactly 0. So that means I know for sure that V is definitely perpendicular to N. Therefore, the line is parallel to the plane. So since dia punya vector tu adalah perpendicular, dan kita tahulah line tu mesti kena parallel dengan plane. Okay, so I think that's all for today. So siap. So sekarang boleh isi feedback form. So dekat situ pun dah ada feedback form. So bolehlah tulis komen apa jadi hari ni. Tak faham ke, apa masalah ke, apa ke, bla 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 bla. Okay, so jangan lupa minggu depan hari Jumaat waktu yang sama juga pukul 9 sampai pukul 11. Chapter yang baru, chapter 9, random variable. So minggu depan adalah random variable bersama dengan Mr. Chow. So jangan lupa untuk tengoklah minggu depan chapter 9 semua orang. Okay, so with that, thank you very much. All the best untuk PSPM. Selamat semua orang, selamat puasa, selamat buka, bla 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 bla. Okay, bye-bye.